dama dama de ye. An delila k'a fɔ aw ye an kɛn don ka baro caman labɛn arajo sababu de ye sanfɛ. Mɛ kasatan baro min o b'an bolo sisan o ye dolo baro de ye. Ani Ala ye waati to an ye ka ninnu musakaw nɔgɔya an ye. Baro wɛrɛw bɛna fara a kan i n'a fɔ laturu baro o bɛna fara a kan. Laturu ye mun ye? A bɛ bɛn wa a tɛ bɛn wa? Dagala wa? Tiɲɛ don wa? Tiɲɛ tɛ wa? A bɛ mun ɲa? A tɛ mun ɲa? Dolo karamɔgɔ bɛna walawala aw ye. Laturu masaw bɛ jeguwa. Dɔnniw ka bon ɲɔgɔn ye. An bɛ fitinin min dɔn a la an bɛrɛ la an bɛna o kɛnɛ sigi aw ye don nataw la jeguwa arajo sababu sanfɛ. Laturuko ye fɛn min ye aw bɛna dɔ dɔn a la ka fara aw ta kan. O kɔfɛ baro wɛrɛ b'an bolo min bɛ kuma cere kan. Cere baro. A fɔra ko cere. Cere yɛrɛ ye mun ye? Cere kɔrɔ. Cere bɛ mun ni mun cɛ? An bɛna dɔ fɔ aw ye a kan. Sabula fɔra fɛn caman bɛ yen ko cere bɛ o la. A dɔw ye kuma kɔrɔw de ye wa dɔw fana ye tiɲɛ fana de ye. N bɛna misali min d'i ma cereko la i komi o ye kuma kɔrɔ ye. Dolo karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cereko ye tiɲɛ de ye. Sabu ni yɛrɛ ye dɔgɔkun tile 7 ta tile 6 bɛ yen fadenya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ ye cere bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Alamusa ni araba bɛ fadenya. O kɔrɔ ye cere bɛ araba ni alamisa cɛ. Cere bɛ ntɛnɛn ni sibiri cɛ. Cere bɛ tarata ni juma cɛ. O émission bɛna sigi an fɛ. F'i ka da la k'a fɔ ja n'i y'a ye karisa ni karisa ye furu kɛ o ma den sɔrɔ walima o ma bɛn walima o ma kɛnɛya walima nafolo ma sɔrɔ ja kun de ye nin ye. Caman bɛna i ka ko kun dɔn an ka baro ninnu lamɛnni senfɛ. N balimakɛ kana kɔrɔtɔ wa i kana perese i ka to ka lamɛnni kɛ. Sini kɛnɛya o de ka gɛlɛn ani ko ninnu musaka. Sabula fɛn o fɛn musaka dɔ de b'a la. N'an ma dɛsɛ ninnu musaka la e bɛ n'i yɛrɛ dɔn i ka so k'a sɔrɔ ne ma i ye i ma ne i bɛ n'i yɛrɛ faamu. O y'a fɔ an ye yan k'a fɔ muso dɔ bɛ yen ni cɛ o cɛ y'a furu o bɛ sa walima o ka nafolo bɛ ban. Dolo karamɔgɔ de y'a fɔ aw ye k'o kuma tɛ tiɲɛ ye. O muso tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni cɛ o cɛ y'a furu k'i bɛ sa o muso tɛ diɲɛ kɔnɔ. O muso tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni cɛ o cɛ y'a furu k'i ka nafolo bɛ ban o muso tɛ yen. Ayi a bɛ dɔ fa a bɛ dɔ ka nafolo ban o ye tiɲɛ ye mɛ cɛ o cɛ o tɛ tiɲɛ de ye. Dolo karamɔgɔ de k'o tɛ tiɲɛ ye wa sobali don wulibali de don. Maa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bulon min ye bulon 13 ye n'i k'i bɛ o seere ekuru la ekuru min ye 14 ye n dalen la k'a fɔ ni bulon ɲɛgɛn ma cɛ ekuru kɔni ɲɛgɛn de bɛ cɛ. Nka bulon min ye bulon 14 ye n'i y'o don ekuru 13 la a bɛ bɛn dɛ foyi tɛ foyi tiɲɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. O mɔgɔya de bɛ ten. Misali la mɔgɔ min bangela ka bɛn ni beliye musoman ale kana furu cɛma cɛ min ni o ye balansi cɛma de ye. Ja beliye nin bangela ka bɛn ni don dɔ tarata ye ale dun ye muso ye. A furula cɛ min ma ni o ye balansi ye ja o bangela ka bɛn ni juma de ye. Ja beliye min fana bangela ka bɛn ni san ye san min ni o bɛnna ni dragon ka san ye ni o ye suruku ye. Ja balansi nin ni o ye cɛ ye o nana bange ka bɛn ni année de chèvre ye ni o ye ba ka san ye. Beliye nin ni ale ye muso ye ja ale nana bange ka bɛn ni année de fée tasuma dɔ ka agent ye. Muso in ni o ye cɛ in ni o ye toro ye ja ale bangela ka bɛn ni année de bois dɔ ye agent bois dɔ ye. A gɛlɛya bɛ yen. Sabula i b'a dɔn k'a fɔ a fɔlɔ tasuma bɛ yiri jeni k'a ban pewu. Hali ni ye mɔrɔku ɲɛ 30 to ka tasuma don a la a mɛn o mɛn a b'a jeni k'a ban. Kelen. A filanan suruku fana ale ka kɛ cɛ ye ka muso kɛ ba ye. Suruku dun balo dun fana de ye ba de ye fi la. Sabanan muso yɛrɛ a bangela tarata cɛ in bangela juma tarata fana ale faden ye juma ye tarata bɛ se juma la o ye 4. A 5nan ja cɛ yɛrɛ o ye toro ye cɛ nana bange ka bɛn ni balansi ye muso
ale ye Bélier Bélier dun bɛ se balance la donc gɛlɛya filɛ ciri de filɛ yan ni o muso nana o cɛ fa ni muso o nana sababu kelen dɔ bila cɛ o la e fana ka o ye k'a fɔ ko ni cɛ o cɛ ye muso nin furu k'o bɛ kɛ tan o de ye nkalon ye ani min ne bɛnna o de tun t'a cɛ ye mɛ a y'a di dɔ ma kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tasuma kɔni tɛ se ji la abada komi ni muso in ka hajiya de tun ye tasuma ye aw k'a furu jitigi dɔ ma bani kelen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ suruku tɛ se jaramangana la cɛ min n'o bangela ka bɛn ni jaramangana ye a y'a di o dɔ ma Bélier fana a tɛ se Capricorne na Capricorne ye bɔgɔ de ye tasuma tɛ se ka foyi kɛ bɔgɔ la a y'a di cɛ min fana ye Capricorne ye n'a y'o fa fiyewu a bɛ si bɔnɛ tigɛ kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ muso dɔ de bɛ yen ni cɛ o cɛ y'a furu o bɛ sa ni cɛ o cɛ y'a furu o ka nafolo bɛ ban anw dolo karamɔgɔw ko walima anw karamɔgɔw ko anw ma k'anw k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye wa an fana de y'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ na a den di cɛkɔrɔba dɔ ma fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min na maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye cogo min na k'a fɔ an filɛ bi tile min na an bɛ ɲɔgɔn jetamu kɛnɛ ma ka ɲɔgɔn mariye kɛnɛ ma ka sɔrɔ ka n'an faw bɔ a kalama a kun tɛ ten a kun tɛ ten cɛkɔrɔba bɛna den kofɔ cɛkɔrɔba ɲɔgɔn dɔ ye karisa n bɛna n den d'i ma o b'a sɔrɔ denkɛ caman bɛ cɛkɔrɔba in bolo a bɛna denkɛ di min ma Lasina Konate a bɛna denkɛ di e cɛkɔrɔba min ma e b'a di denkɛ dɔ de ma nka n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba nana denmuso di cɛkɔrɔba ma ni denmuso d'i ma a bɛna taa sɔrɔ denmuso in fana nege bɛ cɛkɔrɔba nin yɛrɛ la ale tɛ se k'a fɔ karisa nana den di an ma nka n yɛrɛ bɛna furu denkɛ dun caman bɛ yen denkɛw bɛna a fɔ o kuma bɛ caya du kɔnɔ dɔɔnin cɛkɔrɔba bɛna min fɔ a denw ɲɛ o a ye jɛ a k'a lamɛn dolo karamɔgɔ Ahamadu Ali Basiru Hayidara bɛna fɔ aw ye cɛkɔrɔba b'a fɔ karimasina nana den d'a ma mɛ ne ye denmuso in lajɛ denmuso in nin tɛ denmisɛn muso ye ni cɛkɔrɔba muso de ye aw b'a dɔn k'a fɔ ne ta tɔ man diya ko in na bilen a ye tɔ ne yɛrɛ bɛna nin furu sabula an tɛ se ka ban karimasina den na muso min don cɛkɔrɔba muso dun tɛ wala nin cɛkɔrɔba muso don tɛ denmisɛn muso ye wala aw ka jɛ nin kɔ ne yɛrɛ bɛna nin ta komi ne ta tɔ man diya tuguni ni o fɔla o ye denmisɛnw nɛgɛlen de ye cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛna ta ka k'a ka muso ncinin ye o cɛkɔrɔba sugu b'o muso ta a bɛ denw kun na k'a fɔ muso in tɛ denmisɛn muso ye i b'a sɔrɔ cere de b'a la cɛkɔrɔbaw bɛna sa ka bɔ o kɔrɔ sabula denmisɛnnin fitinin san 16 san 15 dilen cɛkɔrɔba san 50 ni kɔ ma walima san 60 ma olu tɛ se ka waati jan kɛ ɲɔgɔn bolo su mana janya cogo o cogo o tɛna waati jan kɛ ɲɔgɔn bolo n'ale taala ka o to i b'a sɔrɔ aw muso in ka ko bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo an fa kun y'a fɔ ko denmisɛn muso tɛ ko cere b'a la ale bɛ to ten fo denmisɛn tɛna ale muso in furu tuguni a ka mɔgɔya gɛlɛya la wa o dara mɔgɔ caman na ten musokɔrɔba caman bɛ yen a y'a ka mɔgɔya kɛ degun kɔnɔ ni cereko kuma nin ye ni lagosili ye k'a fɔ cere b'a la k'a sɔrɔ papa ka o t'a la o fana tun bɛ k'o kɔnɔ a émission b'an bolo don nataw la an t'ale ka bi an bɛ min ka o ye dolo baro ye k'aw fo ka jira aw la k'a fɔ dolo baro ni o ye yɛrɛ dɔn ani mɔgɔ wɛrɛ dɔn n y'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ kan ka i yɛrɛ de dɔn fɔlɔ i kɛlen kɔ ka i yɛrɛ dɔn i bɛ sɔrɔ ka maaw ɲini k'o dɔn ni m'i yɛrɛ dɔn e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn sabula hali mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn i ka alabato ne ma da la i k'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ kelen kelen bɛɛ bɛ sin i yɛrɛbakun de ma hali ni den n'a ba ni den bɛ ba kɔ la ni tasuma binna den ni ba ni ɲɔgɔn cɛ bamuso bɛ a ka tasuma fura ka bɔ a yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se den ma ja mɔgɔ bɛɛ bɛ sin i yɛrɛ ma o la
an y'a fɔ ye n ko adamadenya tali don ka bɔ fɛn naani na ni o ye élément naani ye tasuma ni ji bɔgɔ ani fiɲɛ an delila k'a fɔ aw ye n ko tasuma fɛn naani nin élément naani n'a bɛ fɔ les 4 éléments d'astrologie o ye samiya ale ye ji ye kawulɛ o ye fiɲɛ ye fonɛnɛ o ye bɔgɔ ye tilema o ye tasuma de ye a bɛ fɔ ko adamaden nɔrɔ talen don ka bɔ fɛn naani na yala mun na a lasolo yɛrɛ tala min e ka faamu yɛrɛ jumɛn ye sabu e b'a dɔn k'a fɔ adamadenw an jogo tɛ kelen ye an sɔn tɛ kelen ye an negew tɛ kelen ye an kɛcogow tɛ kelen ye o de la jogo sɔn nege kɛcogo kelen tɛ o waatiw tɛ kelen ye o tasuma ni bɔgɔ ji tigi jogo ani tasuma tigi jogo tɛ se ka kɛ kelen ye o mɛ tasuma ko in mɔgɔw nɔrɔ bɔra tasuma la mɔgɔw nɔrɔ bɔra tasuma la n bɛna lasili dɔ fɔ i ye bi Karimu Bangali n bɛna lasili dɔ fɔ i ye bi i k'i hakili da depi ye k'a dɔn k'a fɔ tasuma ko in ni bɔgɔ ko ni fiɲɛ ko in a bɛ ka mɔgɔw kan kamana la a lamɛn an fa Adama tuma min na ni Ala ye ale ka da ni fɛɛlɛw tigɛ tuma min na an karamɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na fa Adama cɛkɔrɔba yɛrɛ u ko u nana dugukolo a bɔgɔ tigɛ fɔ dugukolo de kan et puis u ko an ma ko dugukolo kilori dama dama de tala ka fara ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ko ka taa bɔgɔ in to Ala ɲɛkun kinela la karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogo min na d'accord bon ni o kɛla tiɲɛ ja an fa Adama bɔgɔ yɛrɛ tigɛla dugukolo in kan yaw ko bɔgɔ suguya caman bilenman ni finman ni jɛman ni bulalama ni a caman k'a tolen tuma min na yɛrɛ ko nin ye bɔgɔ ye sa o ye élément kelen ye fɔlɔ n'o ye bɔgɔ ye bon mun n'a fɔra ko tasuma ni ji ni fiɲɛ k'o bɛ adamaden la a dun fɔra adamaden de bɔra bɔgɔ la bon pourquoi a bɛ fɔ tuguni ko tasuma mɔgɔ bɛ yen ji mɔgɔ bɛ yen fiɲɛ mɔgɔ bɛ yen a dun fɔra ko adamaden nɔrɔ de bɔra bɔgɔ la ko bɔgɔ de nana tigɛ dugukolo de ka yɛlɛnɛ ka taa n'a ye sanfɛ ka taa bɔgɔ to Ala ɲɛkun kilenna la dolokaramɔgɔw ni turabudalaw ni dɔnnibagaw bɛ tila k'a fɔ tuguni ko adamaden tasuma tigi bɛ yen adamaden ji tigi bɛ yen adamaden fiɲɛ tigi bɛ yen mun de nana ni o ye a dun fɔra a dun tigɛra ka bɔ bɔgɔ de la a ye dolokaramɔgɔ lamɛn aw bɛna faamu sɔrɔ Karimu Sanogo ka je a bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye dolo kan anw ti dolokaramɔgɔ international ye dɛ anw ti dɔwɛrɛ ye Karimu ka kalandenw bɛɛ la fitinin o de ye ne ye Amadu Ayidara Banugo Masigi Tɛnɛ Koniba Kulubali den ani Gamo Jini den o de bɛ ka kuma aw fɛ adamaden tuma min na bɔgɔ tonna masaba turakɛlɛ Sinsava ɲɛkun kinɛla la tuma min na o ko an ma ko sanji y'a bugɔ ko san 40 dɔw ko ten riwaya dɔ la ko san 40 sanji bɛ k'a bugɔ fo k'a don ɲɔgɔn na konu ma tuma min na sanji y'a bugɔ yɛrɛ o kɛlen ye élément 2 ye fɔlɔ bɔgɔ ani ji o kɔfɛ ko fiɲɛ nana gosi tuguni fiɲɛ y'a gosi ka gosi ka gosi donc fiɲɛ tilara ka sɔrɔ a la o kɔfɛ ko tasuma tilara ka na jeni tasuma y'a jeni fɔ san caman donc kelen élément 4 bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ la Ala ka sɔrɔ k'a labɛn k'a kɛ cɛkɔrɔba ye n'o ye an fa Adama ye les 4 éléments d'astrologique a lasuru ta yɔrɔ dɔ filɛ nin ye an karamɔgɔ o kɔfɛ n'i nana élément ninnu kɔnɔ élément bɛna n'i ye tilema samiya kawulɛ ni funɛnɛ n'i ma faamu hali tile kelen kɔnɔ i bɛ nin waati 4 kunbɛn tile o tile i b'a kunbɛn sɔgɔmada fɛ i b'a kunbɛn tilegan fɛ i b'a kunbɛn wula fɛ i b'a kunbɛn su fɛ o y'a élément 4 ye sɔgɔma tilegan wula fɛ ani su fɛ o y'a élément 4 dafalen o de kama n'i ye hadamadenya ta k'a kɔlɔsi mɔgɔw tɛ kelen ye
mɔgɔw man kan sabula an ma bange waati kelen na ne ye jamakulu dɔw sigi ɲɔgɔn kan ni ɲɛfɔli kɛ Beli ka Beli ka fɛn caman fɔ arajo in na. Beli bannen an ye Toro ɲɛfɔ, an ye Jumeau fana ɲɛfɔ, an ye ɲɛfɔli kɛ kansɛri kan. Alamisajan tɛmɛlen o baro kun bɛ Lion de kan. Mɔgɔ caman b'an wele Jegwa n'a lamini la Burukina Côte d'Ivoire. I ye émission min kɛ an y'a lamɛn a diyara an y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ i ye tiɲɛ fɔ. Bon anw da ye ɲɛfɔli le bɛɛ k'i yɛrɛ faama kɔnɔ. An bɛ bɛɛ fo i ka waleɲuman dɔn na ka ɲɛsin Dolo karamɔgɔ ma. An y'a fɔ aw ye Dolo karamɔgɔ ka numéro ye 73 31 47 34. Maltel numéro ye 62 58 85 91. Ni mɔgɔ bɛ an ka numéro la o filɛ nin ye. O la WhatsApp kan appel direct kuma dɔw la o b'a sɔrɔ an bɛ baara la ni ye vocal ci an b'a sɔrɔ. O la bi baro bɛna kɛ jamakulu 6nan de. N'a y'a sɔrɔ la maa min k'e ye jamakulu 6nan ye i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ bi baro bɛ aw de kan n'a bɛ fɔ olu ma ko vierge. Vierge kɔrɔ ye ko langolo quoi, fɛn langolo walima fɛn sanuman npogotigi min n'a ti cɛ dɔn walima papiye jɛman walima fini kolen ka jɛ k'a nɔgɔ bɔ a la. Sabula n'i ko Beli ye sagajigi de ye, n'i ko Toro ye misi de ye, n'i ko jamakulu ma ko Jumeau ye mɔgɔ kelen ɲɛda fila, n'i ko jamakulu ma ko kansɛri o ye jikɔnɔ gɔbɔ de ye dɔw ko ngangan a bɛ kɛ ji kɔnɔ. N'i ko Lion ye jaramangana de ye waraba. N'i ko vierge fana ye fɛn jɛlen de ye fɛn min n'a ka sanu langolo o de ye vierge de ye an bɛ olu ka bi alamisadonya na. Vierge ye tile ka so 12 tagamana so 6nan de ye ka bɛn ni samiya kalo 3nan de ye. Bange waati 22 août ka taa bila 22 septembre. Mɔgɔ k'e bangela ka bɛn ni o furancɛ ninnu de ye e ye vierge de ye siga t'a la i ye vierge de ye. E tɛ se k'i yɛrɛ bɔ viergeya la abada. K'a daminɛ 22 août ka se 22 septembre o ye vierge de ye. Jamakulu 6nan dɔw ko dimiso dɔw ko fɛɛlɛso. N bɛɛ bɛna walawala ye bi e min b'a fɔ dimiso e bɛna kɔrɔ faamu, e min b'a fɔ fɛɛlɛso e bɛna faamu, e min b'a fɔ vierge e bɛna faamu. Nin bɛɛ ye nin so kelen ko ye. Dolo karamɔgɔ de bɛ ka kuma fɛ Ahamadu Bashiru Hayidara Darul Fatuwa Banikɔ dugu Masigi Sirifila. A ka waati samiya kalo 3nan de ye. A taamasiyɛn o ye i n'a fɔ ni maa min ye M sɛbɛ k'a kun kuru ka don M sen 3nan la o ye vierge ka taamasiyɛn de ye. N'a y'a sɔrɔ a bɛ chaîne 5 dilan ka don a kan na walima n'a bɛ nɛgɛ dilan ka don a bolo la walima n'a bɛ a sin kɛ a ka fani kan. A ka planète vierge ka planète ye tɔgɔ de ye ko Mercure. Mercure ye fila ye i n'a fɔ an tɛmɛna Mercure dɔ kan alamisajan tɛmɛlen Jumeau ka Mercure o ye fiɲɛ de ye. Da ni tulo cɛ fiɲɛ min bɛ ka fɔ ne bɛ ka min fɔ ni e bɛ ka ne lajɛ ni e bɛ ka ne lamɛn fɛn min bɛ o kɛ o ye Jumeau ka Mercure de ye. Mercure min bɛ vierge la o ye bɔgɔ de ye min bɛ kɛ ka wari ko o ye vierge ye min bɛ bɔ dugu la. O la vierge ka Mercure de ye dugumata de ye, Jumeau ka Mercure ye sanfɛta de ye. Nka n'i ye vierge ka planète Mercure lajɛ a ka élément o de ye bɔgɔ de ye. Vierge k'a yira aw la k'a fɔ aw ka élément o ye élément terre de ye bɔgɔ. Vierge a ka détriment o ye alamisa ye. Vierge fɛn o fɛn k'a wolola ka bɛn ni don dɔ alamisadonya ye. Vierge fɛn o fɛn wolola ka bɛn ni don dɔ alamisadonya ye o ye détriment de ye ka ɲɛsin ale ma.
k'a fɔ e ye vierge de ye, i wolola alamisa ka ko ɲa i bolo, gɛlɛya dɔ bɛ sigi sɔrɔ dɛ. Vierge ka donjugu ye alamisa ye. N'a wolola ka bɛn alamisa ma, Isufu Berete a bɛ gɛlɛya sɔrɔ. Vierge fɛn o fɛn k'a bangela ka bɛn alamisa ma, a bɛ gɛlɛya sɔrɔ Isufu. Wala, Vierge a ka domicile, a ka don ɲuman, o de ye araba ye. N'a bangela ka bɛn araba ma dɔrɔn, n'a ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɛ min tiɲɛnen don, a tɛmɛna. I b'a sɔrɔ Vierge dɔ wolola araba mais a b'a ɲɛɲini ka sɛgɛn. O bɛ na ni asanda ko, walima animu ko, walima sira wɛrɛw. Mais Vierge kɔni ka don ɲuman kɔni de ye araba ye. A ka donjugu ye alamisa de ye. N'a bangela ka bɛn ni alamisa sufɛla ye, o ye siti ye. A bɛ se ka laban ko gɛlɛya sɔrɔ. N'a bangela ka bɛn ni alamisa tilefɛla ye, o ye détirement ye. N'a bangela ka bɛn ni alamisa sufɛla ye, o ye siti ye. N'a bangela araba, o ye domicile ye. Ala k'an bɛn ni sababa ye. Wala, Vierge n b'a yira aw la k'a fɔ a ka couleur n'a bɛ couleur sugandi Isufu Berete. Ni Vierge bɛ couleur dɔ sugandi i n'a fɔ a ka fini dondaw, a ka du couleur, mobili couleur, walima fugula couleur minnu ka kan ka sugandi Vierge fɛ, a ka kan ka to ka nɛrɛmugumaw de sugandi. Olu ye Vierge ka couleur ye Bubu Jalo. O kɔfɛ Bubu Jalo an b'a jira la k'a fɔ a ka couleur kɔfɛ, a ka gɛrɛjɛgɛ don, a ka kan ka wuli k'i cɛsiri don minnu na ka gɛrɛjɛgɛ ɲɛɲini. Olu ye arabadonya de ye. Arabadonyaw de ka di Vierge la kosɛbɛ. A ka don ɲuman, o de ye araba de ye. Gɛrɛjɛgɛ don na, gɛrɛjɛgɛ don na. A ka gɛrɛjɛgɛ mɛlɛkɛ min bɛ a ka gɛrɛjɛgɛ ko kunna, mɛlɛkɛ min bɛ a ka sɔrɔ ko kunna, min bɛ Ala ni ɲɔgɔn cɛ cidenya la, o tɔgɔ de ko Surhiel. Surhiel. O Surhiel ni o ka heure tile kɔnɔ, a bɛna heure minnu na 24 heures kɔnɔ ka na se ka ci ta e fɛ ka lase citigi ma, o ye sufɛ 3 heures ka se su 4 heures ma. Donc ni e ye Vierge, ni ye mori ou bien n'i bɛ fɛ ka ko dɔ ɲini Ala fɛ, jija su 3 heures ka se su 4 heures ka se 5 heures ma, wuli k'i cɛsiri o tuma fɛ. Ale ni tile fɛ 13 heures ka se 15 heures ma, ani wula fɛ 23 heures ka se 23 heures. Fili dɔɔni bɛ o la, su fɛ 3 heures ka se 4 heures ma, tile fɛ 11 heures ka se 12 heures ma, ale ni 19 heures ka se 20 heures ma, o y'a ka heure ɲumanw de ye tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔ. 3 heures à 4 heures, 11 heures à 12 heures, 19 heures à 20 heures. Kalo kura mana jɔ, kalo kura tile hakɛ minnu ka di Vierge la Karimu Bengali, o ye kalo kura tile 13 ka se tile 15, tile 23 ka se tile 25, ani tile 3 ka se tile 5. A b'a daminɛ kalo kura tile 3 ka se tile 5, tile 13 ka se tile 15, tile 23 ka se tile 25. O ye Vierge ka kalo kura mana jɔ tile dumanw de ye. San waati minnu ni olu ka di Vierge la kosɛbɛ kosɛbɛ, Vierge ka san waati ɲumanw, o de ye ka daminɛ 21 avril ka se 20 mai. O kalo kelen mun bɛ o ka di a la. Vierge ka daminɛ 22 août ka se 22 septembre ma, o fana ye Vierge ka waati ɲuman ye. 22 décembre 20 janvier o fana ye Vierge ka waati ɲuman ye. O Vierge ka kan k'i kɔlɔsi waati 3 la san kɔnɔ, kalo 3. I n'a fɔ a bɛ se k'i kɔlɔsi 23 octobre ka se 22 novembre, a kan k'i kɔlɔsi o kɔnɔ. Vierge kan k'i kɔlɔsi waati kɔnɔ, waati min fana ye ka daminɛ 20 février ka se 20 mars, a kan k'i kɔlɔsi o kɔnɔ. Vierge kan k'i kɔlɔsi ka daminɛ 21 juin 22 juillet, a kan k'i kɔlɔsi o furanjɛ la.
Vierge ka jamakulu teri fana b'a la. Vierge a teri o de ye kansɛri, scorpion, ale ni poisson o y'a teri de ye. A balima Vierge balima ye dolo kɔnɔ o ye Taureau, Vierge yɛrɛ ani Capricorne olu ye balimaw de. An b'a jira la halisa k'a fɔ Vierge ale yɛrɛ ɲɛɲuman b'a la, Vierge ɲɛjugu fana b'a la. Adamadenya yɛrɛ ye o ye défaut ani qualité. N'an bɛɛ y'an défaut dɔn o de ka ɲi. N'an bɛɛ ye ɲɔgɔn fana ka défaut dɔn o fana ka ɲi. N'an bɛɛ y'an ka qualité dɔn o ka ɲi. N'an bɛɛ fana ye ɲɔgɔn ka qualité dɔn o ka ɲi. K'a fɔ karisa a bɛ se nin na kɔni a n'a ka ko bɛɛ a bɛ se nin na. Sabula adamaden jogo bɛ bɛɛ la. Jogo bɛ bɛɛ la. Nka e b'a dɔn k'a fɔ nin ye ne jogo de ye wa a man ɲi. Wa hali ne yɛrɛ min bɛ jogo in kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛnna. Nka ni e y'a fɔ dɔrɔn ne bɛ da kɛ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ o tɛ o. Dɔ bɛ ale yɛrɛ la o. Mais ni ne fana y'o fɔ ale fana b'a ta kɛ kɛlɛ ye o. N tɛ dɔ bɛ bɛɛ la. Donc bɛɛ ni dakan de don, bɛɛ ni nakan don. I bɛnna ni sɔn ni nege ni jogo min ye o de bɛ don i la. O de kama ne b'a fɔ aw ye n ko n'i kɛra karamɔgɔba ye walima n'i kɛra koba dɔ tigi ye i jija i k'i ka dati dogo dolo karamɔgɔ la. Sabula a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ yen o ɲɛlen bɛ e bolo ko dɔ kama n bɛna misali min d'i ma. I bɛ karamɔgɔ dɔ ye étagew b'a bolo, ko ɲɛlen b'a bolo, mobili caman b'a bolo, a ka fɛn bɛɛ ka ɲi. Bon o de bɛ client sɛgɛn parce que olu b'a ye dɔrɔn nin cɛ in bɛ kisɛ kan dɛ. Sabula i m'a ka étage ye, nin cɛ in bɛ kisɛ kan dɛ, i m'a ka du ye, nin cɛ in bɛ kisɛ kan dɛ, i m'a ka fɛn nin ye, i m'a ka fɛn nin ye, o tɛ o. Adamaden i dakan i ni fɛn min gɛrɛtigɛ min bɛnna i b'o sɔrɔ de. O ni e bɛ se ko in n'a tɛ kelen ye. E m'a ye anw ka sisan karamɔgɔw walima anw ka sisan dɔnnibaw ni min yɛlɛla arajo la k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ publicité n'ale bɛ fɛ k'a ka so taamasiyɛn d'e ma a b'a mun fɔ n'i sera yɔrɔ in na n'i ye étage min n'a ka jan ni tɔw ye a couleur ye tan o ye ne ka so ye. N'i sera yɔrɔ in na n'i ye mobili bilenmani mobili jɛman ni finman o couleur 4 n'i y'o ye du min da la o ye ne ka du ye. Donc client yɛrɛ ja bɛ bɔgɔ sa k'a fɔ n'i y'a ye mobili 4 5 b'a fɛ n'i y'a ye a ka so ye étage ye a bolo bɛ kisɛ kan. Nka aw delila ka mɔgɔ jumɛn ye k'o ye karamɔgɔba ye k'a bɛ se nafolo baara la k'a y'a somɔgɔw bɛɛ kɛ nafolotigi ye aw dɔ yira ne la. O tɛ o. E bɛ taa karamɔgɔ fɛ n'i dakan ye a tɛ se ka foyi fara e dakan in kan se foyi t'a ye ka dɔ fana bɔ a la. Karamɔgɔ da ye k'i ɲɛ yira de. Mais ala ye bɔrɔ min di e ma gɛrɛsɛgɛ bɔrɔ min di e ma ni o ye 50 kilos ye n'i sera karamɔgɔ fɛ yen a tɛ se ka 100 kilos d'e ma si bɛɛ ayi. A ye dɔ dilan ka dɔn n'a ye o ye jakarta tiɲɛnen ko ye dɛ. A y'a bougie falen a y'a cylindre falen walima a ye nin falen o ye moto ko ye dɛ. Mais adamaden k'a pièce falen gɛrɛsɛgɛ a y'i sen da la. I dala ni gɛrɛsɛgɛ min ye a dɔw bɛ kɛ e bɛ sira min kan o de tɛ se ka kɛ sira tɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka bɔrɔ in fa. Karamɔgɔ de bɛ se ka sira yira i la taa nin kɛ taa nin kɛ mais a banna. Mais kana ɲininka ka karamɔgɔ dɔ la ko étage b'a bolo dɛ. Kana ɲininka ka karamɔgɔ dɔ la k'a fɔ mobili caman b'a bolo dɛ. Ayi ko ni e taara fɛ k'a bɛ segin ka ko nin ye résulté ayi dolo karamɔgɔ k'o ye nkalon de. I tigɛ bɛ dɔ la dɛ i ka ko in solution b'o de bolo ka tɛmɛ karamɔgɔ in kan ni étage caman de b'a bolo. N'olu bɛɛ ye dakanw de ye o ale gɛrɛsɛgɛ de ye. Nka o kɔrɔ tɛ k'ale ta ye kisɛ ye. Dɔw dakan na jama b'u dakan na hali n'u tɛ ko kunna jama bɛ tugu u kɔ ten. N delila k'a fɔ aw ye n'i bɛ diinɛ bolofara fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ qualité dɔw de y'a créé. Dakan min b'i la kama o dakan in kama sabu jama b'e dakan na nka jogo dɔ bɛ e la e t'o fɛ pewu e bɛ o yɔrɔ nin kɔniya ka bɔ diinɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ tugu i kɔ o ka ten. A ye kunsigi bila a kana sabara don sen na a ye muso 8 furu nin bɛɛ ye jamakulu bɛɛ ye wa dolo karamɔgɔw b'a so bɛ yɔrɔ dolo kɔnɔ. Maa min ye kunsigi bila don diinɛ la maa min ye sinankunya diinɛ créé
maa min ye muso 7 kiri nin bɛɛ jamakulu dɔlen don a bɛɛ dolo dɔlen don mais an daw tɛ s'a ma fɔlɔ a fɔdon bɛ nalen sini kɛnɛya la k'o d'an ma o kɔfɛ dakan kɔnɔna la i bi bɛn ni fɛn dɔ le ye o fɛn in de bɛ pousser k'e don ko dɔ la jama bɛ tugu e kɔ o ko la hali n'a y'a sɔrɔ jama tuguli kɔ kun min kama k'i t'o ɲɛdɔn mais jama tɛ fara i la jama tigiya don bɛ yen jama nafolo tigiya don bɛ yen diinɛ tigiya don bɛ yen wa boliko tigiya don fana bɛ yen so 12 min sigilen filɛ nin ye n'aw b'a fɔ mais aw delila ka karamɔgɔ jumɛn ye k'a bɛ tile fɔ k'a ban hali minnu ko dolo ko ye haramu ye minnu ko dɔnni ko ye haramu ye mais munna olu ye waati dɔ sigi k'a fɔ ni 13h30 sela an ka taa misiri wele ja olu sɔnna waati ko ma munna u ye waati dɔ sigi ko 18h40 sela an ka taa fitiri wele ja u sɔnna waati ko ma munna olu ko ni 15h40 sela an ka taa lazara wele ja u sɔnna waati ko ma waati yɛrɛ de ye ko ye ni maa min ye waati ko kɛ nkalon ye e yɛrɛ de ye nkalon ye wa ni maa min fana ye dolo ko kɛ nkalon ye e yɛrɛ de ye nkalon ye foyi tɛ se ka taa dolo ko kɔ wali bɛ mɔnturu min siri i tigɛ la dolo karamɔgɔ de y'a labɛn i bɛ mɔnturuba min dulon i ka misiri ɲɛfɛ n'a bɛ ntalanw fɔ fo u b'a wele ko dugulamini dolo karamɔgɔ dɔ de y'a labɛn wa mɔnturuba ninnu ma dilan seli wele kama mɔnturuba ninnu ma dilan k'a fɔ ko todun ɛri sela mɔnturuba ninnu dilanna le waati de kama mɔnturu yɛrɛ de dolo ɲɛfɔli yɛrɛ n'i ye mɔnturu yɛrɛ filɛ dɔrɔn waati min bɛ yen ko min bɛ ka kɛ i b'a fɔ mɔnturu la dolo karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn fɛn fɛn dolo karamɔgɔ ye n kan dɛ n ye n ka dolo sɔrɔ papiye la n ka dolo sɔrɔ neti kan o kɔ tɛ dɛ maa min taara dolo kala dolo karamɔgɔ fɛ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye mɔnturu kɔni filɛ i tɛgɛ la mɔnturu min n'a bɛ dugulamini kɛ ege 3 bɛ min na n kan b'o de ma n'i y'i ɲɛ jɔ la k'a filɛ ko min bɛ yen nin tuma in na ji ni fiɲɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ tasuma ni bɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati nin ka ɲi nin waati man ɲi ko in na i b'a fɔ mɔnturu fɛ sira ka bɔ i la pewu mɔnturu ma dilan k'a fɔ midi sera an ka taa so walima 2h sera an ka taa seli nkalon silamɛw de ye o de don a kɔnɔ de t'o t'a kɔnɔ o la jamakulu wɔɔrɔnan n'an b'ale kan ni o ye verzi ye dɔw kama ko dimisu don n y'a fɔ ye ɲɛ ɲuman b'a la komi verzi bɛ bange ka bɛn ni samiya kalo 3nan de ale bɛnna bɔda de ma a ka ko ka dɔgɔ verzi bɛ gɛlɛya sɔrɔ latigɛ kɔnɔ kosɛbɛ verzi bɛ degun sɔrɔ latigɛ kɔnɔ ni ye verzi yɔrɔ dɔ ko miliyari b'a bolo a wele k'a jɔ k'a ɲininka n'a ye a ka latigɛ ɲɛfɔ i ye a n'a ka miliyari a hinɛ bɛ tila k'i minɛ verzi bɛ gɛlɛya sɔrɔ sabula ale bangela tuma min na n y'a fɔ ye n ko den yɛrɛ wolola tuma min na o tuma yɛrɛ bɛ den yɛrɛ da kan fɔ e ye fɔlɔ verzi bangela ka bɛn ni samiya kalo 3nan ye ne ti jamana tɔw ban mali kɔni kɔnɔ yan ka daminɛ 22 août ka se 22 septembre ma a waati b'a sɔrɔ sanjibaw nana ka sira fa ka bɔgɔ kɛ ka sira fa kɔw fara falaw fara lɛkɔnlaw fara sirabaw bɛɛ cɛncɛnna mobiliw tɛ se ka bɔ dugubaw kɔnɔ ka burusikɔnɔlaw sɔrɔ siraw bɛɛ tigɛla tɛrɛndɛka bi tuma de don balali tuma de don bɔka bi tuma de don tagama dɔɔni tuma de don wala verzi a ka bɔgɔ in ye samaka bi de ye o de kama verzi yɛrɛ a hakili sigilen don verzi yɛrɛ a bɛ taama dɔɔni verzi yɛrɛ basigi bɛ a la yɛrɛminɛ bɛ a la keguya b'a la i b'a sɔrɔ verzi a piridanlen don o la minnu b'a fɔ ko fɛɛlɛso mɔgɔw olu ka kuma kɔrɔ de filɛ maa min bɛ taama bɔgɔ la i bɛ taama dɔɔni de kana bɔ ka bin o maa min taama jiri kan ale tagama cogo ani maa min bɛ tagama bɔgɔ la o tagama cogo tɛ kelen ye o e fɛn bɛ e kun e bɛ ka tagama bɔgɔ la paraka n'i bɔra ka bin kana bali la dɛ o de kama o ko verzi ma ko fɛɛlɛso la mɔgɔw parce que i bɛ bɔgɔ de la tagama de la a ka so ye bɔgɔso de ye a b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la samiya kalo 3nan suman fɔlɔ si ma se ni tigɛ joona o yɛrɛ tɛ wa suman kɔlɔsi de bɛ yen kɔlɔsili de bɛ yen
fɛn joona minnu kɔnɔ ka da olu commencé la bugun bɛ ka se ka olu tiɲɛ walima kɔnɔw bɛ ka olu tiɲɛ o de kama hakilisigi bɛ ye a la organisateurs bɛ ɲɛ a bolo so bɛ kɔlɔsi kungo bɛ kɔlɔsi suman kɔrɔlen minnu b'an bolo jiginna kɔnɔ olu banna et puis kura ma se kɔrɔlenw banna kura ma se kɔngɔ de bɛ yen 22 août 22 septembre a b'a sɔrɔ bana bɛ mɔgɔw la dɔgɔtɔrɔso falen don banabaatɔw la bamanan furakɛlikɛlaw ka dagaw fana ka ca donna donc a bɛ bɛn ni bana yɛrɛ tuma de ye a waati kalo kelen in bɛ maliyɛn sɛgɛn dɛ bon mali dun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de kɔnɔ 22 septembre bon o lafiya bɛ se ka kɛ mali kan wa a bɛnna ni gɛlɛya tuma ka tila a bɛn ni alamusa ye vierge dun ka donjugu dun ye alamusa ye donc vierge ka fɛlɛsoya a kɔrɔ de filɛ nin ye mɔgɔ min bɛ taama bɔgɔ la f'i ka taama dɔɔni vierge mɔgɔ hakili sigilen don mun na n'a fɔla an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn da giringiri la a kɛ man di ka mɔgɔ da mais i b'a sɔrɔ a nɔ ka ɲi ni aw ta ye baara la ka vierge mɔgɔw bila baara la i b'a sɔrɔ tɔw ye min kɛ a ma o kɛ mais i b'a sɔrɔ a nɔ ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw nɔ kan vierge ye mɔgɔ ye jalakili man d'a ye ka to ka jalaki o man d'a ye ka dɔgɔya o man d'a ye o de kama a ka suma parce que a tɛ sɔn jalakili ma cogo min na o de kama ale bɛ sumaya ko kɛli fɛ ka kɛ ka ɲa ni ye vierge kɔni accusé ka jalaki dɔrɔn papa o ye kɛlɛ de ale bolo o de kama ni aw ɲɛmɔgɔ kɛla vierge ye dɔrɔn a ye baara sɔrɔ dɛ ni vierge kɛra aw ka directeur ye walima vierge ka kɛ aw ka baarada ɲɛmɔgɔ ye a bɛ sɛgɛn dɛ sabula a bɛ mɔgɔ tɔw bɛ ko dɔ kɛ ka tɛmɛ ten fɛn tɛ bɔ a la vierge mana na i bɛ segin a kan de wa i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la ka fɛn bɛɛ fili yɔrɔ la ten fɛn tɛ bɔ a la non ayi a bɛ fɛn bɛɛ bila en place ka fɛn bɛɛ régler fɛn bɛɛ n'a bila yɔrɔ o de kama vierge Sise Usumani Nko karamɔgɔba Gariwa an ka foli bɛ yen vierge ye mɔgɔ ye basigi b'a la kosɛbɛ a tɛ fɛn kɛ k'a tiɲɛ a b'a kɛ k'a ɲa de a b'a kɛ k'a ɲa kosɛbɛ fɛn tiɲɛni ale bolo o man d'a ye o de kama a ka suma baara fɛ bon i kan ka mɔgɔ dɔ tan de parce que i m'a ye muso dɔ bɛ yen n'i y'a furu muso wɛrɛ demande a ka tuguni ni cɛw ka bɛ fɛn fɛn furu o ti ɲa n'a ye min ladon o bɛ bɔ n'a ye min ladon o bɛ bɔ finalement mɔgɔw bɛna baga cɛ ka muso fɔlɔ ma muso fɔlɔ ba de ye dabali kɛ muso fɔlɔ fa de ye dabali kɛ muso fɔlɔ fa y'a don da muso fɔlɔ ba y'a don da k'a sɔrɔ n'i ka muso furuta fɔlɔ bɛnna vierge ma ni ala ma fara i ka muso wɛrɛ demande a kan a premier vierge a tɛ nɔgɔ fɛ a jɛlen de don o de kama ko ko vierge a ka jɛlen don a ka sanu ni vierge b'i bolo du kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a bila yɔrɔ k'a fɔ i donna vierge ka so kɔnɔ tigɛfara bɔnni bɛ yan fɛ kɔlɔfara bɛ yan fɛ finiw filifili bɛ yan fɛ denmisɛnninw ka po bɛ yan fɛ jifile a b'a fɛ non tigɛfara bɛ bila yɔrɔ de la jifile bɛ bila fiɲɛkan sanfɛ vierge bɛ fɛn bɛɛ bila en place a ti sari ka bɔ bilisi ɲagam non ale bɛ fɛn bɛɛ bila règle la a jɛlen don quoi a ti nɔgɔ fɛ o de kama dara la vierge a tɛ nɔgɔ fɛ a jɛlen de don k'a fɔ i bɛ don a ka so kɔnɔ finiw fililen bɛ duguma fɛnw yɛrɛ non ale bɛ fɛn bɛɛ bila place la ka sanu wa a tɛ dimi a bi cɛ minɛ ni sɛbɛ de ye a bi cɛ minɛ ni sɛbɛ de ye a bi cɛ minɛ ni hakili de ye a tɛ dimi cɛ kɔrɔ o de kama i bɛ se ka vierge kilo ci a kilo 2 bɛ ci ka bɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la n'i nana a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma foyi kɛ e degelen o la e b'i muso kilo ci k'a dɔgɔya k'a fana ba nɛni ka taa baarayɔrɔ la e yɛrɛ fɛ n'e nana kɛlɛ bɛ ɲɛ so kɔnɔ mais e bɛ na a bɛ boli k'e kunbɛn ka fɛɛrɛ wɛrɛw kɛ minnu ka di e ye kosɛbɛ e degelen o la e taara bere dɔ ta bere dusu ka bon e kana kuma dɔ fɔ ma k'o nɛni i ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la yanni ka na n'o ye gɛsɛ dɔ ta ka don a da kɔnɔ gɛsɛ min bɛ mɛtiri 2 bɔ i yɛrɛ i yɛrɛ bɛ na n'i ye misɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen donc olu ka ko ti ban quoi toro bɛ o cogo la capricorne bɛɛ ten mɔgɔ min ka ko ti ban ne nana o dɔ furu est ce que e n'o bɛ se ka ɲa wa vierge nin ye tiɲɛ ka ban
o de kama vierge bɛɛ furu na ni sɛbɛ ni vierge kɛlen muso fɔlɔ ye dɔ wɛrɛ domande a kan a bɛ furu na ni sɛbɛ wa a ka sanu a jɛlen don a tɛ nɔgɔ fɛ nka vierge ka problème de ye kɔnɔbara de u ka bana caman ye nugu meleke bana vierge yɛrɛ a wolo man di ka sa k'a sɔrɔ a ma opération bana n'a fɔra ko vierge yɛrɛ maa dɔ bɛ yen i bɛ se ka vierge sɔrɔ heure la vierge ka heure bɛ yen o i bɛ se ka vierge fana sɔrɔ don na misala araba walima 6 heures araba 6 heures maa min bangela ka bɛn ni araba 6 heures i ye vierge sɔrɔ don na i y'a sɔrɔ kalo la heure la donc n'o tigi nana bange 22 août 22 septembre kɔnɔ a fana tila ka vierge sɔrɔ fo siɲɛ 3 n'a o nana bange ka bɛn ni année de serpent san ye dun donc vierge ya double l'ale kan o ye vierge yɛrɛ de o de kama adamaden woloma man di an bɛ dɔ de fɔ ka da o ma mɔgɔ woloma man di dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ e b'a fɔ ma ko nin vierge ye k'a sɔrɔ a ye bélier sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye taureau sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye gémeaux sɔrɔ yɔrɔ dɔ la jamakulu 3 bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen la k'ale kɛ k'a dafa 4 na o la i bɛ ɲɛ min fɔ o jamakulu mɔgɔ kan kuma dɔw la dɔ b'a fɔ a ye nin fɔ o bɛnna nka a ye nin fɔ o tɛna o de kama ne b'a fɔ aw ye mɔgɔ kelen ka kan ka wuli ka i ka dolo ɲini k'a dɔn dolo karamɔgɔ ka ɲɛfɔli k'i ye i ka fɛn bɛɛ mɛ nin min bɛ ka fɔ arajo la nin ye baro de ye pour que an ka ɲɔgɔn dɔ dɔɔni nka o kɔrɔ tɛ ko nin ye vierge kelen bɛɛ ta fɔlen a ɲɛ quoi vierge kelen yɛrɛ ye jamakulu 144 vierge o taa se fɔ 144 ma ɔ ne filɛ nin ye k'a fɔ ko vierge bon vierge bɛɛ bɛ n'a fɔ dɔrɔn nin min bɛ ka fɔ nin ye ninnu ye anw ne ko ye mais a filɛ ne bɛ ka min fɔ i bɛ vierge caman ye nin t'o la i bɛ caman ye nin bɛ o la misali la vierge ascendant vierge ascendant balance vierge ascendant scorpion vierge ascendant sagittaire vierge ascendant capricorne vierge ascendant verseau vierge ascendant poisson vierge ascendant bélier vierge ascendant taureau vierge ascendant gémeaux vierge ascendant cancer vierge ascendant lion o ye vierge sigilen jamakulu 12 kan vierge mardi bɛ yen mercredi bɛ yen vierge jeudi bɛ yen a vendredi bɛ yen a samedi bɛ yen a dimanche bɛ yen olu si ni si tɛ kelen donc nin bɛɛ ye différence dɔ ye fo ka taa se vierge agent l'eau agent métal agent bois agent terre agent feu fo ka taa se vierge biflu vierge tigre vierge ara etc donc nin bɛɛ ye différence ye vierge ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ nin sigi ka nin baro kɛ k'a fɔ vierge ɔ vierge jumɛn de ko don fo e ka na dɛ walima e ka taa dɛ dolo karamɔgɔ k'e ta fɔ i ye a ma fɔ i ka na ne fɛ ayi dolo karamɔgɔ bɛ mali yɔrɔ bɛɛ bi Karimu Sanogo sababuya la dolo karamɔgɔ cɛ duman bɛ mali yɔrɔ bɛɛ bi Karimu Sanogo sababuya la n'i sera Abenkoro n'i sera Jegwa n'i sera Bamako i sera Buguni i sera Kajolo i sera Furu i sera Kaye Karimu Sanogo kalanden bɔnnen bɛ nin bɛɛ la nin waati na an bɛ Adamu Sanogo fɔ Abenkoro ale fana ye Karimu ka dolo karamɔgɔba ye ani Cɛmɔgɔ Tarawele bɛ nin bɛɛ fo o la a ɲini k'a dɔn e ye kelen ni bɛɛ ta ye jumɛn de ye i ka dati di n'o tɛ min bɛ ka fɔ ko vierge nin ye forobata de ye nin ye foroba de ye ɔ nin bɛ se ka jogo minnu fɔla sɔn minnu fɔla nɛgɛ minnu fɔla nin bɛ se ka verdi dɔ sɔrɔ nin bɛ se ka dɔ fana ci mais n'i yɛrɛ nana ni kelen ta ye k'a fɔ ne bangela ka bɛn ni 23 août walima 24 août walima 2 septembre 4 septembre ɔ ka bɛn ni san jumɛn ye a misi wa bien a ba wa bien a saga wa walima a don jumɛn asanda jumɛn o de bɛ woloma k'a bɛɛ fɔ e ye o la i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn i bɛ se ka ko kɛcogo la n'o tɛ k'a fɔ ko dolo karamɔgɔ bɛ dakan dilan ka don mɔgɔ la nkalon dolo karamɔgɔ tɛ dakan dilan ka don mɔgɔ la wa dolo karamɔgɔ tɛ dakan yɛrɛ bɔ mɔgɔ la
k'a fɔ i ka dolo dɔ finna dɔ jɛ la dɔ datugu la nin bɛɛ ye manamanakan ayi a bɛ se ka kɛ maa i ka asanda a bɛ se ka kɛ o man ɲi i ka desanda ka ɲi i ka animaux a bɛ se ka kɛ o man ɲi mais i ka agent ka ɲi i ye ɲuman 2 sɔrɔ i ye juguman 2 sɔrɔ mais k'a fɔ na ni sagaji kanfiye n'i ka dolo dayɛlɛ a finnen don o ma i bɛna fa k'a wolo don wɛrɛ wa walima i bɛna a kɛ cogo di mɔgɔ ka dolo fɔ a ye i ni bɛnna ni nin ye i ye nin sɔrɔ i ye nin jɛn i ye nin sɔrɔ a banna mais k'a fɔ dakan dɔ de b'an bolo yan ni nana dɔrɔn an bɛ o ta dɔrɔn k'o monter la o mécanicien o ye dɛ Yaku Sogodogo de bɛ so la dolo karamɔgɔw tɛ so la dɛ an b'o to Yaku Sogodogo ninnu de bolo o la vierge o y'a ka ɲɛɲumanw de ye vierge ka ɲɛjugu sabu mɔgɔya ye qualité ni défaut de ye ɲɛɲuman ni ɲɛjugu a ka ɲɛɲumanw de kun fɔli filɛ e ɲɛna sisan a ka ɲɛjugu dun an bɛ dɔɔnin fɔ o la vierge ka ɲɛjugu kan a hakili ka gɛlɛn mɔgɔ k'ale kalan o man d'a ye sabu a b'a bila kɔnɔ ale de b'a bɛɛ dɔn donc a kalan man di parce que a ti sɔn mɔgɔ ta ma o kɔfɛ vierge ka ɲɛjugu la mɔgɔ don min ni mɔgɔ kɛnɛmanbaw tɛ ten n'a fɔ n'a bɛnna ni bagan sugu dɔ ye caman ka banabaatɔ mɔgɔninw bɛ se ka bɔ o la mɔgɔ mugumuguninw bɛ se ka bɔ o la parce que mercure yɛrɛ ye bana ye donc mɔgɔ mugumugu bɛ se ka bɔ o la a mɔgɔ belebelebaw bɛ yen dɛ mais i b'a sɔrɔ caman bɛ yen a bɛ se ka bana sɔrɔ kɔnɔbara yan fan fɛ vierge a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min n'a kana ka gɛlɛn a fana bɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ minnu ni violence bɛ se ka ye u la mɔgɔ kekumanw fana bɛ se ka bɔ u la komi fiɲɛ jamakulu kekuman ye fiɲɛ tigiw de ye nka jamakulu kekumanw na scorpion bɛ se ka ye u la ale dun ye ji ye walima vierge bɛ se ka ye u la o dun ye bɔgɔ ye mais scorpion ka kekuya ye namara de ye dɛ ale ta ye bingali de ye k'i kɔkise quoi parce que n'i ko sisan ko jamakulu kekumanw jamakulu jumɛn de ye dolo kɔnɔ kekuma jamakulu n'i y'olu ta i bɛ fiɲɛ tigiw de ta Gémeaux balance verseau olu ye jamakulu kekumanw de ye nka scorpion bɛ se ka ta kekumanw fɛ mais ale ka kekuya ye namara de ye bingali ka fini biri kun na k'i ta quoi escroya quoi o ye scorpion ta de ye a ka kekuya de y'o ye bon vierge ta ye hakili de ye a ka kekuya ye hakili de ye hakili de b'a fɛ ni ko tiɲɛna i kan ka ale wele a bɛ se ka hakili d'i ma bon n'i y'a kɛ tan a bɛ ɲa n'i y'a don da a bɛ ɲa o bɛ ye jamakulu min na o ye vierge fana de ye o la vierge a ka ɲɛɲuman fɔla i ye a ka ɲɛjugu fɔla a kan ka nɛgɛ minnu don a tigɛ la o ye nɛgɛ ye min ye fugan de ye wala a kan ka to ka nɛgɛ min don a tigɛ la o ye fugan de ye o la vierge a kan ka janto furu la muso minnu bangela ka bɛn ni alamisadonyaw de ye ani muso minnu bɛnna ni poisson de ye olu ka furu wa kan ka i yɛrɛ kɔlɔsi olu de la o la nin ye vierge ka jamakulu ye an bɛ dan ni vierge ye nin yɔrɔ in na ɲɛfɔ cogo caman wɛrɛw b'a kan mais an b'i dan yan pour que n'i y'a mɛn i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka i ta tɔ k'o ɲɛɲini an tun ye ɲɛfɔli dɔw kɛ aw ye o don tɛmɛlen fɛn minnu ni o man ɲi adamaden ma an ye dama damani fɔ aw ye an bɛ na min kɛ ka bita in kuncɛ o de ye k'a fɔ muso i kana dumuni kɛ i sen kan an y'o fɔ ani muso kana sɔn k'i kun digi sufɛ n'i b'a digi sufɛ n'i ma yan k'a ka digi sufɛ i b'a daminɛ ɲɛfɛ ka na kɔfɛ n'o tɛ n'i y'a daminɛ kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ i kɔrɔ man di ni ɲɛ ye cɛ fana kana sɔn ka i kun di sufɛ cɛ kana i kun di sufɛ cɛ i kana dumuni to daga la ka to k'a bɔ k'a dun i bɛ ka to kalaya tasuma la walima i bɛ ka kini kalaya tasuma la fɛn min n'a bɛ tasuma kan a bɛ ka kalaya kɔrɔtɔ kama e bɛ ka to k'a dun a man ɲi a bi kɛ sababu ye i dala kumaw bɛ to ka segin i yɛrɛ ma i bɛ kuma minnu fɔ a bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ ma wara ye ka i minɛ quoi a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min balo tan ka taara kogo la
wala donc ni maa min bɛ to ka dumuni to tasuma kan a bɛ ka kalaya ka to k'a dun i ka kuma fɔlɔw ka kuma bɛ to a kɛ ɲama ye hali ni ye kuma ɲuman fɔ quoi a bɛ kɛ mɔgɔ bolo kuma jugu ye quoi hali ni hakilila ɲuman di mɔgɔ ma a t'a minɛ donc kana to ka dumuni to tasuma kan k'a to ka a dun a sen fɛ. O kɔfɛ an bɛ mun kɛ ka kuma kuncɛ o de ye k'a fɔ halisa an bɛ furu kɔnɔ vierge ka baro dilen kɔfɛ waati min tun bɛ an bolo a sera taramanko minnu kun labɛnna an fɛ bi k'o fara dolo baro kan n'o ye vierge ye a tɛna se ka di ka bɛn ni waati ye an bɛ dati di nimoro di aw ma ka bita in kuncɛ maa min mago bɛ dolo karamɔgɔ ka nimoro la n bɛna di aw ma n ka nimoro ye 73 31 47 34 73 31 47 44 ka kuncɛ maltel nimoro 62 58 85 91 walikan na 62 58 85 91 n'i y'o ta whatsapp kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mago b'a la i ka dolo ka filɛ k'a fɔ ye a na ɲɛfɔ ye ka piri fɔ ye n'i sera kɔrɔ a bɛ ɲɛfɔ ye i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka dolo bɛ fɔ ye an fɛ whatsapp kan walima messagerie kan yɛlɛn ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ foli ka ɲɛsin arajo sababu Royal FM lamɛnbaga bɛɛ ma Jegwa dolo karamɔgɔ Cɛmɔgɔ Tarawele an ka foli b'i ye i ni ka denbaya Kuba Tarawele dolo karamɔgɔ ka foli b'i ye i ni ka denbaya o foli kelen bɛ di an karamɔgɔ ma Seru Tarawele an bɛ karamɔgɔ Seriba Sise fo Musa Sanɔgɔ Jegwa Vɔnɔ fɛ an ka foli b'i ye Jibrilu Kone an ka foli b'i ye Jegwa Foto Labo Danaya la an bɛ Jegwakaw bɛɛ lajɛlen fo ka foli di ka ɲɛsin Tomikɔrɔkaw ma Ivoirien bɛɛ fo ka taa se Burukinabew ma an bɛ Sobalakaw bɛɛ fo an bɛ Sobalakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na wala an bɛna groupe Dolo Kibaru Darifatogo mɔgɔ kan ka foli bɛ aw ye fo ka taa se groupe Dolo karamɔgɔ kanubaw fo ka taa se Mali kunnafoniso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fo k'a barika da wala bi nɛgɛ karafe kun banbalen bɛ Bubu Jalo de fɛ maa min kun bɛ fiɲɛ sira fɛ o ye Dolo karamɔgɔ Ahamadu Basiru Hayidara Dayɔrɔli Fatuwa ka bɔ Banikɔ Masigi Sirifila ni anw yɛrɛ sigiyɔrɔ ye furu ye Kajolo Sɛrigili la nɛgɛ fiɲɛ turukala kun kalifalen bɛ Saliya Jabatɛ la directeur o ye Karimu Sidibe wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatu aw kan bɛn don nataw la. Usmani Sise i foli don Gadiwa n ko karamɔgɔba ani ko Karambe n ka foli Karambe